ଗଲାକାଲି 15 ତାରିଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା ମୋର ବାଲିପାଟଣାର ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ସାବତ ଭାଇ ଆଉ ସାବତ ମାଆକିରି ତାଙ୍କୁ पेट्रोल ढाଳିକିରି ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି এই ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ବାଲିପାଟଣା ଥାନାର ଗୋଟେ କେସ୍ ନମ୍ବର 387 2025 dated 15/8/2025 under section 118 subsection 2 109 35 BNS ଏବଂ ସେଟା ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ସେଟା ମର୍ଡର କେସ୍ କୁ ଟର୍ନ ହେଇଛି। ସो এই ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିକିରି ସେଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଏଫଆଇଆର ନେମ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ୟୁଜ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଫଆଇଆର ନେମ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମାଠିଆ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମାଠିଆ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମାଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ସାବତ ଭାଇ ଯେ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ମାଠିଆ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାବତ ମା। এই 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। এই ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସେ ସ୍ପଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପ୍ରାଇମା ଫେସି ଏଭିଡେନ୍ସ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ଏବଂ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିକିରି ଏବଂ ଡିସିଜ୍ଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲୁଛି ଏମ୍ସରେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ एम्स ही डिक्लेयर होता एवं जे डिसीज अच्छा से काली फर्स्ट जिते इनसीडेंट है प्रथम अठांतर मेडिकल को सीएचसी को निया से फर्स्ट ट्रीटमेंट होता सब्सिक्वेंटली से रेफर होकर गले से समय डाइंग डिक्लेरेशन रेकर्ड कराई से अभियुक्त 3 जन जो मान आज गिरफ कर कोर्ट चालान कर नाम से नहीं सो এই सबको ভিত্তি করিকি এবং তদন্তରୁ আমরা যা আসিলা এইমানকু তাকে বেস করি এমানকু আরেস্ট কৰাইছে এবং আজি কোর্ট চালান সে হত্যা অভিযোগ করিছন্তি ইনফরমান্ট যে বিজয়লক্ষ্মী বেহেরা যে তাଙ୍କୁ ইয়ে কলে বলি এবং যে ডিসিজ সে মধ্য তাଙ୍କର ডিক্লারেশন নে মধ্য এইমানকৰ না कहउछन्ति এবং সে তাଙ୍କୁ পেট্রোল ঢাଳିকি মারিছন্তি তাଙ୍କ ঘরে বলি কি সে অভিযোগ କରୁছন্তি ଆଉ পোস্টমর্টম চালুଛି পোস্টমর্টম রিপোর্ट ଆସିला পরে पोस्टमर्टम रिपोर्ट को बेस करिकरी एवं हमर इन्वेस्टिगेशन जा आसीबो ताको बेस करिकरी परवर्ती समय स्टेप नि आजियो किंतु वर्तमान पे तो प्राइमा फेसाई जहा लागुची सेटा होची मर्डर बोली की लागुची वर्तमान पर्यंत बट सब्सिक्वेंटली तापरे पीएम रिपोर्ट आसिला परे आ जहा डिटेल्स जणा पड़ी ज्योति रंजन माठिया तंग एज होची 42 ये होचन तंकर सुरेंद्रनाथ माठियांकर पुओ सुरेंद्रनाथ माठिया तंकर मैरेज रो अल्प दिन परे इतो छोटो होइतले तांको माँ एक्सपायर कर जाइतले तेणु ता परे सुरेंद्रनाथ माठिया आउटे मैरेज करथिले हमर प्रभाती माठिया को सो प्रभाती माठिया डिसीज कर होचि साबत माँ सो तांको आडू जो पुओ अछन तांका ना होचि प्रशांत कुमार माठिया माने डिसीज कर साबत भाई होच दिए ताकर कहवा कथा होचि इन्फॉर्मेंट कर कहवा कथा एवं जे डिसीज जे तांकर कहवा कथा होची जे ताको पातर अंतर करूथिले संपत्ति बाड़ी सब तांकर सान पुओ नारे साबत भाई नारे सब कर देथिले एवं तांको नेग्लेक्ट करूथिले तांको गोटे घर पाखरे आ गोटे घर जोटा कि गोटे आजबेस्टस शेड परी गोटे टिके भल कंडीशन नै से भले अवस्था रे तांको रहिया को देथिले एवं तांको से नेग्लेक्ट करूथिले जम्बाड़ी सब तांको नारे न करिकरी तांको बापा जी तांकर सान पुओ नारे सब कर देथिले सो यही कथा को नेकरी तांका भितरे आगु विवाद थिला सो आपातत यह ही कारण जो कि उभय पक्ष भितर असंतोष थिला सो नहीं से जहाँ मुझे कहली जे जे डिसीज से डिक्लारेशन और स्टेटमेंट से कही मत ढाली देले मो ऊपर बोलिकी क्लीयरली से कही से कथा एवं सेठू मध्य हमर जो पेट्रोल जो ढला होता जो बटलटा मध्य सेठी अछि सेटा हमर साइंटिफिक टीम ताको सीजर करूछंती सो नहीं सेटा तदंतर जना पड़िबो को सर्कमस्टेंस जदि आवश्यक पड़े आमे से मानकू जो अक्यूज माने अरेस्ट हेकि जाउछंती से मानकू आमे रिमांड रे आलिकि फर्दर मध्य आमे इंटरोगेट करिवु एवरी डिटेल्स जानिया पे से बाबद हाँ सही कथा कहूँ से जितेबाला क्रिटिकल कंडीशन ने थिले डॉक्टर तांकर सेठी
ଅଠାନ୍ତର ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ କଣ କରନ୍ତି? ମ୍ୟାଥ୍ ପ୍ରଫେସର। ଏମିତି ବେଟି କାମ କୋଉଠି କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି, ଚାଷବାସ କରନ୍ତି ଏମିତି। ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ବିବାଦ ଥିଲା, ଏଇ ବିବାଦ କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା? ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଯାହା ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତ କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ପୁରୁଣା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରୋନିକ୍ ତାଙ୍କର ଏଇ ଘର ବାଡ଼ିକୁ ନେଇକି, ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ। ନାଇଁ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକିରି ଲିଭେଇଲେ ବୋଲି, ଯେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ହଉଛନ୍ତି ଏ କେସ୍ର ହଉଛି ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟ। ସୋ ସେ ସେଠି ଥିଲେ, ସିଏ ଆସିକିରି ହିଁ ଲିଭେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି। ହଁ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସେ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ଲିଭେଇଲି ବୋଲି। ସେ ବାଲି ପାଟଣାରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଥିଲେ, ରିଟାୟାର୍ଡ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ସେଠୁ ସେ ସେଠି ଆଗରୁ ବାଲିପାଟଣାରେ ସେ ଅନେକ ଦିନରୁ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିସାରିଲେଣି। ନାଇଁ, ଏଫଆଇଆର ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲିକିରି ଆମର ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟ ଯିଏ ଏଫଆଇଆର ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଦଉଛନ୍ତି। ତା ବାଦ ଯଦି ଆଉ କାହାର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ତଦନ୍ତ ପରିସର ସେ ସ୍ପଟକୁ ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ କରି ରଖା ହେଇଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ତାକୁ ଇଏ କରିକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଡିଏସ୍ଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ, କାରଣ ପୋଡ଼ା ହେଇକିରି ସେଠି ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିକିରି ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରାହେଇନି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଟା ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବୋଲି। ଏସବୁ ତାକୁ ଆସିକିରି ତାର ଏଭ୍ରି ଡିଟେଲ୍ସ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା କପଡ଼ା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସିଜର, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ।